अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया की उस पाक सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। इसी सरजमीन पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब भी नाजिल किया गया था। ये शहर, इस सरजमीन पर एक ऐसा शहर भी था जो आज से 9000 साल पहले आबाद था। यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी मौजूद हैं। यहाँ वो महल भी मौजूद है जो फिरौन ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। तो ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया के एक अजीम मुल्क उर्दन की, जिसे जॉर्डन भी कहा जाता है। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जॉर्डन जिसे अरबी में उर्दन कहते हैं, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम हाशमिया किंगडम ऑफ जॉर्डन है। अरबी में इसका मतलब अल मुमलिकिया अल उर्दनिया अल हाशमिया है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क का नाम मुल्क में बहने वाले दरियाए उर्दन के नाम पर रखा गया। ये मुल्क तारीख से भरा पड़ा है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 99,342 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम इसकी सरहदों पर नजर डालें तो जनूब और मशरिक की जानिब से सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में इराक, शुमाल में शाम और मगरिब में फलस्तीनी मगरबी किनारे और इसराइल से मिलती है। इसकी मगरबी सरहद के साथ बहीरा मुर्दार और जनूब मगरिब में बहीरा अहमर की 26 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी भी लगती है, जो उर्दन को मिस्र से अलग करती है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,14,84,805 लोगों पर मुश्तमिल है। इस कुल आबादी का 95% हिस्सा अरब लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ की अक्सरियत का मजहब सुन्नी मुस्लिम है और बाकी क्रिश्चियन और दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। नाजरीन, कई सदियों तक गुम रहने वाला उर्दन का शहर पेट्रा 9000 साल कबले मसीह में आबाद हो गया था और इसके आसपास के इलाके 7000 कबले मसीह से आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर को 400 कबले मसीह में नबातीनी लोगों ने आबाद किया। नबातीनी दरअसल शुमाली अरब के खाना बदोश अरब कबाइल थे जो एक मुख्तलिफ तहजीब का पस मंजर रखते थे। इनको अरबी में अलबिनात भी कहा जाता था। इन लोगों ने पहली मर्तबा पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत बनाया था। इस कदीम तहजीब के बासियों को ये भी एजाज हासिल था कि जदीद अरबी रस्मुल खत इन्हीं का इख्तरा थी। ये अपने दौर का एक अहम तजारती मरकज था। ये अपने दौर में काफी ताकतवर था और इसराइल तक के कई इलाके इसके अंदर थे। इस शहर को मुख्तलिफ किस्म के रंगों के बायस रोज सिटी भी कहा जाता है। इस शहर को देखने के लिए सालाना 11 लाख के करीब लोग विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। इस शहर को वादी मूसा भी कहा जाता है, जिसकी वजह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्मो सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया और इस मकाम पर आकर उन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर आसा मारा, जिससे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े। इसीलिए इस इलाके को वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल दुनिया की आंखों से ओझल रहा। एक स्विस सयाह जॉन लुइस ने इसे ढूंढ निकाला। पेट्रा के अंदर पत्थरों से तराशे हुए बुत और मकबरे मौजूद हैं। अब तक 800 के करीब मकबरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। उर्दन की सरजमीन पर मौजूद वादी रम, जिसको अरबी में अल वादी अल रम कहा जाता है, इस वादी को चांद की वादी का नाम दिया गया। ये जनूबी उर्दन में रेत के पत्थर और ग्रेनाइट चट्टान में कटी हुई वादी है। सऊदी अरब की सरहद के करीब अकबा शहर के मशरिक में 60 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़या है। इस वादी का कुल रकबा 280 मुरब्बा मील है और ये उर्दन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत वादी है। नाजरीन, आपने अक्सर बहीरा मुर्दार का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दुनिया का नमकीन तरीन समुद्री हिस्सा है। जॉर्डन को बहीरा मुर्दार की 26 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी लगती है। पानी में नमक की इतनी मिकदार है कि कोई भी नहाने वाला इंसान पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, डूबने का तो नामो निशान ही नहीं। जॉर्डन के लोग अरबियन नस्ल हैं।
اور انتہائی خوبصورت ہیں، جہاں کی نوجوان نسل انتہائی خوبصورت اور لمبی ہائٹ کی ہے۔ جارڈن میں اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی نسل کو جارڈن کی شہریت نہیں ملے گی۔ جارڈن میں باپ کا جارڈینین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم وزٹ کریں جارڈن کے دارالحکومت عمان کی تو یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، جارڈن کا شہر عمان اور مسقط عمان ان دونوں میں فرق ہے۔ جارڈن کا شہر عمان الف سے شروع ہوتا ہے اور مسقط عمان عین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور اقتصادی شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 40,61,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1680 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی میونسپلٹی 1909 میں قائم کر دی گئی تھی۔ یہ شہر دوسرے علاقوں سے کافی بلند ہے۔ اس علاقے سے 3 بڑی وادیاں بھی گزرتی ہیں۔ عمان شہر کو 7 پہاڑیوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ پورا شہر پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر کا بلند ترین مقام 1100 میٹر یعنی 2300 فٹ ہے۔ ناظرین، جارڈن میں بولی جانے والی زبان عربی ہے جو اس کی آفیشل زبان ہے۔ اس کے بعد انگلش زبان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اردن کیونکہ ایک عرب سرزمین ہے اس لیے اس کا موسم انتہائی گرم رہتا ہے۔ نومبر کے اینڈ میں موسم سرما شروع ہوتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت صرف 17 ڈگری رہتا ہے، سم ٹائم اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں ملک کے کئی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ ایک عربی ملک ہے لیکن دوسرے عرب ملکوں سے قدرے مختلف ہے۔ ناظرین، اردن میں پیٹرا شہر سے تھوڑا آگے نبطیوں کے دور کا ایک تھیٹر بھی موجود ہے جس میں تقریباً 3500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اردن میں رومیوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک کلیسا جو اب کھنڈرات میں مکمل تبدیل ہو گیا ہے، اس کلیسا کے ساتھ ایک محل بھی موجود ہے جسے قصر البنت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ فرعونوں نے اپنی بیٹی کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اسے ایک علیحدہ محل تعمیر کروا کے وہاں رکھا تھا، اور یہ وہی محل ہے۔ پیٹرا سٹی کو 2007 میں دنیا کے 7 نئے عجائبات کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بہت سی قوموں نے لڑائیاں لڑی لیکن نبطیوں نے سب کو فیل کر دیا۔ جارڈن ایک خود مختار ریاست ہے اور ایک آئینی بادشاہت ہے۔ اردن عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا رکن بھی ہے۔ ناظرین، اردن کی آمدنی کا ذریعہ زراعت، انڈسٹری، ٹورسٹ اور باقی کئی ملکی اور غیر ملکی قومی بزنس سے پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کرنسی دنیا کی 4 مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی زیادہ تر زمین بنجری پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اردن میں دوسرے عرب ملکوں کی طرح تیل اور گیس وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے ہمسائے ممالک سے تیل اور گیس امپورٹ کرتا ہے تاکہ ملک کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اردن وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ جارڈن کے مشہور شہروں میں عمان شہر اور عقبہ شہر سر فہرست ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اور ان کا جو عصا یا لاٹھی تھی اب ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بھی جارڈن یا اردن کی سرزمین پر ہی موجود ہے۔ اس جگہ کا نام ہے جبل نیبو۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام تھا۔ مقامی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مار کر جو 12 چشمے زمین سے نکالے تھے، یہ وہی مقام ہے۔ جبل نیبو وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ارض مقدس دکھائی۔ اس جبل پر ایک ایسی عمارت بھی موجود ہے جہاں یہودی اور عیسائی ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے ہیں۔ اسے چرچ بھی کہہ سکتے ہیں اور مسجد بھی۔ یہاں ایک لمبی چھڑی جس کے اوپر ایک سانپ بل کھاتا ہوا بنایا گیا ہے، دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل ہے۔ اگر ہم بات کریں السلط نامی اردن کا ایک علاقہ جہاں 3 انبیاء اکرام کے مزارات بھی موجود ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مزارات۔ اس علاقے کو وادی الشعیب کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حقیقی مزار جو آج تک منظر عام پر ہے وہ عمان مسقط کے
शहर सलाला में मौजूद है और वहाँ पर वो चश्मा भी मौजूद है जहाँ से उनको शिफा मिली थी। नाज़रीन, यहाँ के लोगों का गुमान है कि बहीरा मुर्दार के बिल्कुल ऊपर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिनको अल्लाह ताला ने अपने अजाब से एक पत्थर बना दिया था, मौजूद है। आपको बताता चलूं कि कौम लूत के सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों पर ही अजाब नाजिल किया गया था। मुसलमानों के घरों और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली पर अजाब नहीं आया था। कुरान करीम से ये बिल्कुल जाहिर नहीं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को इबरत के तौर पर पत्थर का मुजस्मा बना दिया गया हो, लेकिन कुरान करीम में ये जरूर मौजूद है कि अजाबे कौम लूत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुफार के साथ शामिल थी। इस सरजमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया। उर्दन के लोग शीशा हुक्का बहुत शौक से पीते हैं, चाहे नौजवान लड़के हो या लड़कियां, बूढ़े हो या बच्चे, सब लोग शीशे का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी जॉर्डन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।